كشف الدجى بجماله هاتون جميع خصاله صلوا عليه وآله افرح النور أتانا وديا رب الزمان وجبوا كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وديا عم الزمان وجبوا كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وخير العالمين وغياث الطالبين هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا افرح النور أتانا افرح النور أتانا يا أما الزمان وجبوا كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وديا أما الزمان وجبوا كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وخير العالمين وغياث الطالبين وخير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا افرح النور أتانا افرح النور أتانا ويا رب السمان وجبوا كيف يتيم يبرع الدنيا أبانا افرح النور أتانا ويا رب الزمان وجبوا كيف يتيم دنيا أبانا افرح النور أتانا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حيث نظم صالح صلوا على النبي أتانا وديا عم الزمان وجبوا كيف يتيم يملأ الدنيا أمانا افرح النور أتانا وديا رب الزمان وجبوا كيف يتيم يملأ الدنيا أبانا افرح النور أتانا aduh lah apa tan selawat
Ciklo. يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار وقصد حيما نبينا طه المختار طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طرختان يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار وقصد حيما نبينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا الزهراء نرجونا ترى محمد يا أبا الزهراء نرجونا نرى أرى الكوبة الحضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار وقصد حيما نبينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا الزهراء نرجونا ترى محمد يا أبا الزهراء نرجونا نرى أرى الكوبة الحضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حيما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار
وكسد حيما نبينا طه المختار وكسد حيما نبينا طه المختار طه المختار. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. خير من وتي الثرى المشفى في الورى من به غلت عرى كل عبد مذنب. خير من وتي الثرى المشفى في الورى من به غلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. خير من وتي الثرى المشفى في الورى من به غلت عرى كل عبد مذنب. خير من وتي الثرى المشفى في الورى من به غلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. حين ما المعافى والسكيم السوى
قسما بالنات محين الهوى والمعافى والسكيم السوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرود ليا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي من رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا من رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى السرى طاهر الأخلاق والسيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم السحاب اصفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا طيبة يا دوا العيانا
طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام دغري سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام دغري يا عمر لقديه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا بن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا علي يا بن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا العرى هل عرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا دوا العيان عليك والهوى ندى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا هدى رسول الله الرحمة المهداة هدى حبيب الله النعمة المسداة هدى رسول الله الرحمة المهداة هدى حبيب الله النعمة المسداة هدى رسول الله الرحمة المهداة هدى رسول الله النعمة المسداة هدى رسول الله الرحمة المهداة هدى رسول الله النعمة المسداة Iya nabil buntan. Mun mahlul gi mabuntan. Mahlul gi yang tanpa hadra. Assalam. Nah. Pakai menjadi berapa? Hadra na babuntan. Hadra na babuntan.
butuh ko gulo. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفل أسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Banyak orang bisa bermimpi, hanya sedikit yang punya keberanian untuk bangun dan mengeksekusinya di dunia nyata. Nurahibu bisadatil ulama'il fudala wa nahussu bidzikri wat taqdir mudira ma'hadi manba'il ulum bira asy-syarqiyah ashabal fadilati wal izzah asy-syekh Muhammad Isbat Abdul Qadir Al-Lisanis wa Syekh Ahmad Mahfud Abdul Qadir wa Syekh Muhammad Ismail Abdul Qadir. Ashabal fadilah karaisi majlisil ma'hadiyah wal madrasiyah Syekh Abbas Sirajuddin Abbas wa Syekh Sami'uddin wa sadat al-ustadz Ilham As-Sadiqi bismi Raisil Lajnah wa nurahibu aidan bijami'il mas'ulin wal asatidzah fi hadhihi ar-rihab al-mubarakah wa la ansakum ayyuhal hadiruna wal hadirat wa jami'u tullabi muassasatil khairat bi ma'hadi manba'il ulum bira asy-syarqiyah. Selamat malam untuk semua jiwa muda dan hadirin luar biasa yang sudah berkumpul pada malam ini. Peace and blessing be upon you all. Minasama no genko togatako me'ainor syalgimas. Nuhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan taibah muzajjah lakum minna bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil mu'taz bi'ulumil azizah wa kullu azizin bi'izzatin mu'taz. Ya aziz, ta'azzaztu bi'izzatik faman i'tazza biduni izzatik fahuwa dalilun anna allaha qawiyyun aziz. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-izzah mu'azzizil Islam bil mu'izzah wa ala alihi wa sahbihi ista'azzahu ala ijza'im bit ta'ziz. Al-izzah lillah wa li rasulih wa ba'du. Para hadirin sekalian, gemerlap lampu malam ini menjadi saksi bahwa pada kesempatan kali ini telah berkumpul jiwa-jiwa muda yang menolak untuk biasa-biasa saja dan insan-insan hebat yang siap mengukir cerita, sejarah dan menginspirasi dunia. Good evening everyone. Selamat datang dan selamat bergabung dalam sebuah perhelatan yang sudah kita tunggu-tunggu. Evening ceremony Munas Musabaqatuna Akhirus Sana Yayasan Al Khairat Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur 2026. Sebuah ruang di mana ide-ide besar diukir dan mental juara akan dibentuk. Di malam yang penuh energi ini, kita disatukan oleh satu visi yang sama. Sebuah visi yang dikemas indah dalam tema berdiri lewat aksi, meraih prestasi. Dan untuk mengawal seluruh rangkaian keseruan kita malam ini, bersama-sama mari kita mengawang ke angkasa, menembus batas cakrawala dan memetik bintang bersama saya Muhammad Yahya yang akan memandu acara spektakuler kali ini sampai tuntas. So, let's fly high and prepare for the best action tonight. Dan izinkan saya selaku master ceremony untuk membacakan susunan acara sebagaimana berikut. Acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Salawatun Nabawiyah menduduki tangga acara kita yang kedua. Lagu Indonesia Raya menjadi tangga acara kita yang ketiga. Dan acara kita yang keempat yaitu acara inti, sambutan sekaligus
pembukaan lomba Munas Musabaqatuna Akhirus Sana dan paripurna pada acara kita malam hari ini, yaitu penutup. Lil ikhtisar, marilah kita buka acara kita yang pertama. Yaftahu alaina sahibul fadilah Asy-Syaikh Muhammad Ismail Abdul Qadir, yataqarram fadilatuhu mashkura. Berkenan membuka acara kita malam hari ini yang mulia Al-Ustadz Hafifuddin SHI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembukaan haflah ini dengan pembacaan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi syai'un lilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang nomor 2. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara mulai malam ini sampai nanti penutupan dan haflatul imtihan berjalan dengan lancar, tidak ada rintangan. Seteja panitia, seteja para asatid parengna berselamat taka hajat, seteja penapas eka hajat ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran mashkura. ونخطو إلى فقرتنا الثانية هي صلوات نبوية يقدمها الأخ أندري ورزقي مولانا. المجال لهما مفتوح.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah 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 Atainaka bil fakri ya dzal ghina wa antal ladzi lam tazal musina wa awadtana kulla fadlin asa yadhumul ladzi minka awadtana Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Atainaka bil fakri ya dal ghina wa antal ladzi lam tazal musina وعودتنا كل فضل أسى يدوم الذي منك عودتنا الله 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 الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير من وتي أثر المشفع في الورى من به هلة عرى كل عبد مذنبي خير من وتي أثر المشفع في الورى من به هلة عرى كل عبد مذنبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki tangga acara kita yang ketiga, yaitu lagu Indonesia Raya, yang mana dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Pramuka Albirawi. Kepada yang bersangkutan kami haturkan.
Dan kepada hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Naqulu syukran jamma ala ilqaihim. Dan memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu sambutan sekaligus pembukaan Lomba Munas Musabaqatuna Akhirus Sanah Yayasan Al Khairat Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur 2026. Dan berkenan kepada Yang Mulia Raden Kiai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir LC kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'duh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at sadayana sabtina hormati. Langkong-langkong Salim Maulja Sayyidil Ah Kiai Haji Ahmad Mahfud Abdul Qadir, Sayyidil Ah Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir, Dewan Ma'hadiyah Kiai Haji Sirajuddin Abbas, Dewan Madrasiyah Kiai Haji Sami'uddin, sedayana kepala lembaga dari tingkat RA ngantos sampai tingkat aliyah sedayana sabdina hormati. Para wali santri sedayana sabtina hormati. Alhamdulillah malam samangken paringi taufik sareng Allah taala paringi nikmat bisa hadir acara pembukaan musabaqah. Muga acara kadinto ngaule ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Manawi pada acara lomba musabaqah kadinto bade saya seneng bade saya susah. Saya seneng saya nora lomba. Saya susah wali santri ngateraki potranah jung benyaan sangunah. Saya biasanya sangun lemebuh bisa sampai 20.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar moga sareng Allah taala rezekina tambah. Amin. Para rabu para hadirin sabtina hormati. Badana acara lomba kadinto situng kangkui mas semangat para santri lestari pada kegiatan ujian ngapalagi ben semacam paringi acara lomba kangkui seneng kangkui bisa refresh apa yang ki mabeli semangat kangkui bakal ngadepi tahun ajaran baru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, di antara tujuan pada lomba kadintoh untuk menggali bakat. Cepon bahasa Arab malakah atau bakat seika andi sarang para santri antara situng sarang situngah kadinto bisa pangki ketika pada lomba acara lomba perlombaan ketika kadinto diki pangki pola bersih bakat dalam cerdas cermat, bakat dalam puisi, bersih bakat dalam ngakan kerupuk seumpama. Allahumma sholli ala Muhammad.
Para Rabu, para hadirin sabti na hormati, juga mobil khusus dak kebagian para ale-ale. Abdina cerita beda situng cerita. Lamba beda perlombaan berkah. Lomba lari. Senoro lomba 2. Saya pertama kelinci. Saya nomor 2 kura-kura. Kira-kira mun santaan berkah santaan kamah kelinci bareng kura-kura. Nah? Pon. Peraturan nikah itu tentu akih mangkat mulai dari start tujuan pagi jarak berapa kilo beda finish. Serah sedepak kada nikah si bakal juara. Untuk berangkat terserah berangkat takol berempat awai terserah. Sepenting dikit tinggal bektona finish. Serah sedepak pertama kali ke finish nikah saya menang. Peserta 2 kelinci bareng kura-kura. Saya kelinci karena apa ngerasa abak tibiin kuat, abak tibiin santak berkaan kelinci nikah pas ngenteng aki jaklah saingan musuh singkok dia kun karo kura-kura ajalan laon kura-kura ajalan oleh sejam mun singkok 10 menit lah depak njalan kelinci akhirnya kelinci tedung enggak tedung awai tinggal dekik, tinggal pertengahan bektoh, engkau mangkat dah, menang kok pegun. Jangan kelinci. Saya kura-kura ni kesadar. Oh iya, tang jalan on laun, salah soko depan de. Ada yang kok mau tak tuli mangkat, tak kira menang ke kelinci. Akhirnya ada rumah teka lesoh, teka adu kotondu, selain bekton tedung. Saya nyaman kura-kura nih kamangkat, jalan, kene sakone, sampai kalakuan ki pakun jalan si kura-kura nih kah, si kelinci ki nang tenang, dung, gampang deki, gampang. Akhirnya ada rumah si kelinci ini ketangit dah, kura-kura lakare berempat senti depak ke garis finish, kelinci ki buru jaga, buru ngeding, tenggelam ngeding, duh. Iya kada, lah para ya abi abak tona, tuli berkah. Ternyata apa? Kelinci lah para ada apa? Kura-kura lah abid mulai gelak si depan. Jadi para santre, para tantretan, mun saya andi kelebihan, andi keunggulan, cek sampai sombong, ngandal lagi keunggulna. Mungkin di antara santre, di antara siswa pada saya tak agaduan keunggulan, andi kekurangan masalah. Cek sampai kene ateh, pakun terus berusaha. Insyaallah paringi sukses. Amin ya rabbal alamin. Cepon beri bahasa reng Arab manjaddah wajadah. Paserah seongkuan maka insyaallah bakal sukses. Kadin to saya bisa tinaturaki. Ngereng mulai kita buka perlombaan malam hari ini dan selanjutnya dengan pembacaan suratul Fatihah. Mantarmuka sareng Allah Ta'ala iparingi barokah ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ilqaihim.
Dan sampailah kita pada paripurna acara kita pada malam hari ini, yaitu penutup, yang mana dalam hal ini akan ditutup langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Zainal Abidin. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan ala kulli halin zahiran wa batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min ahlil ilmi wa min ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana ya Allah, yassir lana umrana umrad dunya wal akhirah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihadza wasalna ila al-akhirah sa'ilina ila al-maula al-karim ay yaj'ala barnamajana hadza barnamajan mubaraka. Malam Sabtu pergi ke kota, perginya bersama kasih tercinta. Sudah selesai acara kita dan semoga bermanfaat untuk semua. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Syukran jama. Saya Muhammad Yahya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Na'tadziru min hadratikum ala kullil akhta' wan naqais wal qusur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami haturkan kepada Al-Ustadz Ahmadi untuk membacakan undang-undang umum lomba pada acara Munas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan umum Monas musabaqatuna akhirus sanah Yayasan Miftahul Khairat Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur tahun ajaran 2025-2026. Ketentuan umum Monas. 1. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan etika santri dalam kurung menutup aurat. Tetih deka setejah peserta di masing-masing lomba kaangkui bisa ngiring deka perlombaan tersebut harus menggunakan busana yang rapi sesuai dengan
busana seorang santri dan santriwati. Nomor 2, peserta dianggap sah apabila telah mengisi formulir pendaftaran. Jadi kalau sudah mengisi formulir pendaftaran, otomatis nama-nama sampean seteja kak dintoh bekal panggil sareng koordinator ataupun dewan juri di masing-masing lomba sakaintoh. Nomor 3, peserta diharap hadir 5 menit sebelum lomba dimulai. Jadi peserta harus standby di lapangan perlombaan 5 menit sebelum lomba dimulai. Nomor 4, peserta dipanggil 3 kali tidak hadir maka dianggap gugur. Nanti oleh dewan juri masing-masing dipanggil sampai 3 kali. Dipanggil pertama kali masih diberi kesempatan, dipanggil kedua kalinya belum hadir, diberi kesempatan lagi sampai ketiga kali. Kalau ketiga kali belum hadir maka dinyatakan gugur. Nomor 5, peserta tidak boleh diganti kecuali peserta tersebut berhalangan baik sakit ataupun yang lainnya, dengan catatan digantinya tersebut sebelum lomba dimulai. Tetih menabi sekancana sampeyan nika berhalangan, baik sekancana sampeyan tersebut sengiring lomba kaento sake ataupun halangan selain, maka oleh ekenteh dengan catatan ekentena tersebut sebelum lomba dimulai. Menabi sudah lomba dimulai kaento tak bisa. Nomor 6, urutan kesempatan tampil dengan sistem diundi. 7, segala keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. 8, peserta dilarang berhubungan dengan dewan juri dalam kurung ketika lomba sedang berlangsung. Tetih peserta nih kata oleh berhubungan langsung dengan dewan juri ketika lomba sedang dimulai. Manabi luar lomba tak mau napa hampian agak dia ngobrol kancana si berhalangan nih oleh manabi di luar lomba. Nomor 9, peserta boleh mengikuti lomba maksimal 3 cabang lomba dalam kurung individu atau ketua regu dengan mempertimbangkan risiko gugur. Jadi masing-masing peserta kaintoh oleh noro telok macam lomba, baik lomba yang individu maupun ketua regu. Jadi kalau sudah individunya 2 dan sudah menjadi ketua regu itu sudah cukup, kalau melebihi itu tidak boleh. Nomor 10, penentuan peserta terbaik ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi dari dewan juri. 11, peserta yang memperoleh jumlah nilai ke-1, ke-2 dan ke-3 adalah peserta yang memperoleh juara pada bidang yang dilombakan. 12, jika terdapat 2 atau lebih peserta pemenang yang memperoleh nilai yang sama, maka penentuan pemenangnya didasarkan pada nilai tertinggi pada salah satu aspek penilaian pertama. 13, tata tertib ini akan diadakan penyempurnaan apabila dianggap penting. 14, santri yang pulang tidak boleh mengikuti perlombaan. Ini berlaku bagi santri aktif yang berada dalam pondok. Jadi kalau sekancana sampean kaintoh pleman, baik itu sake, kifaya ataupun yang lainnya, pas ngiring lomba dari combon, aneka tak oleh manabi pangki, aneka langsung didiskualifikasi. 15, kritik hanya berlaku ketika lomba sedang berlangsung sebelum ditentukan pemenang lomba. Tetapi manabi akhiri ketika sampean aneka sebelum ditentukan pemenang lombanya.
kalau setelah ditentukan pemenang lombanya kritik dan saran sampean nikah tak guna. 16. Tata tertib yang tidak tertulis tetap berlaku. Panitia pelaksana Koordinator MTSMA Ustadz Ahmad Dhani, Koordinator MIMDA Ustadz Mulyadi, Koordinator Raudatul Atfal Ustadz Imam Syafi'i, Sekretaris Ustadz Wildan Bakhtiar. Mengetahui Ketua Panitia Al Ustadz Ilham As-Sadiqi tertanda tangani. Mungkin itu saja ketentuan umum Monas, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan lomba tartilul Quran, yakni musabaqah tartilul Quran. Bani tilawatil Quran ki tartil. Kriteria penilaian tajwid dan fasoha itu 50%. Detik nilai sepaling tinggi nikah terletak pada tajwid dan kefasihan setiap huruf dan tajwidnya. Detik menabi sampean kedua syarat tak nyaman ki banyak peluang untuk ngeneng sana. Nomor 2 lagu dan suara, yaitu ada di angka 35%. Detik menabi ki urun tajwid dan fasoha pada 50%, mungkin suara sareng laguna ada di 35%. Detik menabi sampean laguna tak pati mantep, suara tak pati nyaman, tapi tajwid gege, insyaallah kian diarpan. Nomor 3 nikah adab itu meliputi ketika sampean unggah ke atas panggung neku Al-Quran nikah cek tekuk dari sekacer, mik tekuk di sekacer, Al-Quran tekuk di sekanan, nikah masuk adab. Tata tertib, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Jadi sampean kudu berbusana muslim, tak gengeng alangan pandek, tak gengeng. Nomor 2 surah yang akan dibaca bebas. Jadi sampean tak usah nyetor ayat, langsung mutu-mutu atas panggung sana. Ketiga, peserta harus menyetorkan atau memberitahu surah dan ayat yang akan dibaca sebelum tampil kepada koordinator lomba. Jadi bagi peserta sengereng lomba tartil, sampean sebelum unggah ke atas panggung menyetorkan ayat atau surah yang akan sampean baca. 4. Durasi maksimal 6 menit. Biasa nama Nabi lebat dari waktu nikah bisa mengurangi nilai. Jadi paling lama waktunya itu 6 menit. Peserta maksimal 1 orang per kelas. Manabi dalam situng kelas berdua orang sengereng, maka situngah didiskualifikasi.
Set 6 peserta dipanggil 3 kali tidak hadir maka dianggap gugur. Teti menabi telo kali ampun panggil tak hadir maka dianggap gugur. Kepada semua peserta Tartilul Quran diharap untuk menyetor surah ke koordinator lomba. Tata tertibnya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria penilaian lomba adzan. Delegasi dari tingkat MDA Madrasah Didiyah Awaliyah. Lagu 40%, ketetapan lafaz 40%, adab 20%. Tata tertib: 1. Peserta dinyatakan sah dan dapat mengikuti perlombaan apabila namanya telah terdaftar di data koordinator yang bersangkutan dan merupakan siswa aktif di MDA Mabul Ulum Bira Timur. 2. Peserta harus melafadzkan lafaz adzan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. 3. Peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 4. Peserta dipanggil 3 kali tidak hadir maka dinyatakan gugur. 5. Peserta harus berpakaian rapi sesuai dengan etika santri. 6. Peserta dilarang keras berhubungan dengan dewan juri. 7. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Baik, kita panggil peserta pertama pada malam ini atas nama Zainuddin, delegasi dari kelas 2A. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dan kepada peserta yang lain diharap secepatnya menyetorkan surah yang akan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna
الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil atas nama Wiranto, delegasi dari kelas 3A yang akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 dan seterusnya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
يقولون إلا كذبا صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Wiranto. Peserta selanjutnya atas nama Abdul Majid, utusan dari kelas 2 MA, yang akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 56. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih pada tingkat bagian MDA Madrasah Diniyah Awaliyah. Untuk dari cabang lomba adzan akan dipanggil satu kali panggilan dengan 2 peserta yang akan tampil perdana pada kesempatan kali ini. Delegasi dari kelas 3B atas nama Fauzan dan Muhammad Mikail. Kepada kedua peserta dipersilakan menaiki panggung kehormatan dan bergantian di atas panggung. Dari cabang lomba adzan panggilan kedua kalinya kepada Ananda Fauzan dan Muhammad Mikail dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan.
delegasi dari kelas 3D. Panggilan ketiga kalinya kepada kedua peserta dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Karena dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dianggap gugur. Peserta selanjutnya kami panggil anak yang bernama Wildan Haifa dan Abdul Qadir Basam, delegasi dari kelas 3A. Kepada Ananda, Wildan Haifa dan Abdul Qadir Basam dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan.